ଜେଜେଙ୍କର ବର୍ଷିକା ଅଛି ଆଉ ସେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ତେବେ ଲେଟ୍ ନାଇଁ କରିନି ଏବେ ଏବେ କରିଛି। ତ ଗାଇସ୍ ମୋ ମାମାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ମୋ ମାମାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମାମା ସେଟା ଏବେ ଯୋଉ ଗଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଅପାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଡା ପଡ଼ିକି ଅନେଇଲ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଅପାକୁ ମୋ ଦିଦିଙ୍କୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଡନା କ୍ୟାମେରା କୁ ନା ଦିଦି କ୍ୟାମେରା को फोकस कर रहे तो गाइस ये मो दीदी तो कैमरा लगी ये मो डाडी ये बैठ आउ एठी मो अरे बाबू ने एत को दिला सुनो एठी मो अप्पा आउ एठी भी गोटे येलो कलर रो अप्पा देखिला कोन एबे मो ठाकुरंको आपन की पवन आउ गोटे मो दीदी को देखेबी मोर से ऊपर अच्छी आउ गोटे भी अच्छी से कुआडे पळे गाधा को जाइए आउ गोटे दीदी देखेबी बहुत सारा दीदी अच्छे आउ मुझे आसते गाड़ी सब देखते